Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. معلش 3 البنوك الأخرانيين نخليهم بس للستات، الرجالة يطلعوا لقدام. معلش الستات بتبقى أكتر من الرجالة فبيكربسوا النهاردة عشان الحد ما فيش ناس كتير، عشان كان في قداس في لوزان، لكن عادة الستات بتبقى مزنقة في بعض جدا وانتوا قاعدين كل واحد في بنش يعني لا خليك يعني فيني ماما. لا احنا بنقول عشان نعودهم، بس الرجاله يسيبوا اخر 3 بنوكة ناحيه الرجاله فاضيين للستات، ماشي؟ نعم. انا استلمتها كده، عاوز اسلمها كده عشان ما يبقاش جزء للستات ويبقى الجزء الثاني ملخبط. لا. Alors aujourd'hui c'est le 3e dimanche du mois de Mesra. Et vous avez entendu dans le texte évangélique, c'est écrit: si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Bien sûr, ce qui nous intéresse dans ce texte, ce n'est pas les royaumes terrestres, ni les maisons éphémères. Mais ce qui nous intéresse dans ce texte biblique, c'est plutôt le cœur de l'homme, qui est un royaume pour Dieu. C'est un royaume où Dieu règne, sur lequel règne le Christ. Ton cœur est une maison où le Christ aime demeurer. Quelle est l'importance et la valeur de ton cœur aux yeux de Dieu, cette maison et ce royaume que Dieu ne veut pas que ça soit divisé contre lui-même? Ton cœur est d'une très grande valeur aux yeux de Dieu, et pour cela que Dieu cherche la stabilité de ce cœur et le bonheur de ce cœur-là. C'est pour cela que c'est écrit: mon fils, donne-moi ton cœur. C'est quelque chose de valeur, c'est quelque chose d'important. Et pour garder ton cœur, il nous conseille aussi en disant pardon. Mon fils, donne-moi ton cœur, il nous conseille en disant: et que tes yeux se plaisent dans mes voies, et que tes yeux observent mes préceptes. C'est ça qui garde ton cœur stable et heureux. Même il nous dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De tout ton cœur signifie que personne n'a le droit de régner sur ton cœur, sur ce royaume, que le Seigneur, ton Dieu. Parce que tu n'as qu'un seul Dieu, qu'un seul roi qui veut bien régner sur ton cœur. Il ne peut pas accepter des conquérants dans ton cœur. C'est lui seul, le roi, qui règne sur ton cœur. Même pour que l'idée soit claire dans ta tête, il nous a dit: celui qui aime même son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Même si il y a un commandement d'aimer le père et le fils et les pères, leurs enfants, mais pas plus que Dieu. Celui qui règne, le roi sur le cœur, c'est le Seigneur Jésus. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et il nous conseille aussi à propos de notre cœur en disant: garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde, c'est-à-dire observe ton cœur, qu'il ne soit jamais divisé contre lui-même. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, de ce cœur, viennent les sources de la vie. Donc, garde bien les sources de la vie. Ce qui donne à ton cœur, à ton âme, la vie, c'est ton cœur qui est gardé par l'observation des commandements de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. C'est ça
le système ou le conseil que Dieu nous donne pour garder notre cœur, que ce ne soit pas divisé, qu'il soit bien gardé par les commandements de Dieu. Et c'est pour cela que David a dit dans son psaume, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est ça qui garde le cœur de l'homme intact, stable. C'est que dans ce cœur-là, la parole de Dieu est présente. Et dans la plénitude de ce cœur-là, afin de ne pas pécher contre toi. L'importance d'avoir un cœur saint qui n'est pas divisé sur lui-même, c'est être protégé par les commandements de Dieu. Et ce cœur saint est un cœur, comme Dieu l'appelle, un cœur pur. Pourquoi on doit avoir un cœur pur? Parce que le Christ nous a appris en disant « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Si le cœur de l'homme se divise sur lui-même, il ne pourra pas subsister, il se détruira, l'homme sera malheureux si son cœur est divisé. Quel est le sens d'un cœur divisé sur lui-même? C'est un cœur qui cloche de plusieurs côtés. Entre le monde et entre Dieu. Parfois, il laisse Dieu régner sur son cœur et parfois, il laisse le monde dans tous les aspects du monde, que ce soit l'argent, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'orgueil. Même, il nous dit, à travers les Écritures, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, c'est-à-dire le monde, le péché, Baal, c'est-à-dire Satan. Si c'est Baal, allez après lui. On doit choisir. On doit aller vers qui? Qui est mon Dieu? Qui est mon roi qui règne sur ce cœur-là? Et il nous dit dans la Bible, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Dieu et Baal, Dieu et le monde. J'ai mis ces deux voies devant toi. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Ne cloche pas, ne ballotte pas entre les deux voies, Dieu et Baal. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Donc vous obéissez à qui? À votre ego, au monde et sa politique, sa façon de vivre, ou au commandement de Dieu. Que ça soit clair, pour que ton cœur ne soit pas divisé contre lui-même et se détruit, et il devient malheureux. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Tu seras juste devant Dieu. Ton cœur sera stable, sera régné par le Seigneur. Et c'est pour cela que chaque fois dans la messe, vous entendez après les lectures du Catholicon, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde ». Parfois, vous avez l'habitude d'entendre ceci, mais vous ne y pensez pas. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu ne peux pas avoir les deux dans ton cœur, l'amour du Père et l'amour du monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est pour cela qu'il nous met en garde pour ce monde-là. Et pourquoi on ne doit pas se tenir au monde? Parce que c'est écrit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si ton cœur est stable et il vise la volonté de Dieu, il sera un cœur saint qui mène à la pureté du cœur et tu peux observer l'Éternel. Quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, c'est écrit que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça ce que Dieu cherche.
Et c'est pour cela qu'il impose que ton cœur soit stable, pas divisé entre le monde et les commandements de Dieu. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si tu veux être parfait, comme il a dit aux jeunes riches, si tu veux être parfait, va, vends, c'est-à-dire débarrasse-toi. Ne sois pas avec un cœur dominé par ces choses-là. Va, vends ce que tu possèdes, puis viens et suis-moi. Ce que vous avez entendu dimanche dernier, suis-moi. Que ton cœur me suit. Tu ne peux pas suivre Dieu, ses commandements, et le monde. Tu ne peux pas suivre les convoitises des yeux et la convoitise du monde et l'amour du monde et suivre les commandements de Dieu. Tu ne pourras pas. Et Dieu nous a donné tous les moyens pour que tu le suives. Il nous a dit, qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Qu'est-ce que Dieu pourrait faire pour toi plus qu'il l'a fait? Il t'a crié, il t'a sauvé, il t'a gardé, il t'a observé, il t'a donné ses commandements pour ton bien, pour que ton cœur soit stable, pas divisé, et que le Christ règne sur lui. Et ça, c'est le bonheur de l'homme, parce qu'il va connaître la vérité. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Pourquoi Dieu te donne et au lieu de recevoir un bon fruit, il reçoit une haine parce que tu ne peux pas l'aimer et aimer le monde? Alors, puisque je dois suivre Dieu, puisque je dois, pour mon bien et pour mon salut, que le Seigneur règne sur mon cœur, quoi faire? Eh bien, tout simplement, commence par l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Avant de l'aimer, obéis-le. Parce que ce n'est pas facile d'aimer Dieu. Tu ne peux pas de ta capacité aimer Dieu. Alors, avant de l'aimer, mets dans ta tête que tu dois obéir à Dieu. Tu dois te forcer à obéir à Dieu. C'est beaucoup plus facile que se forcer de l'aimer. Donc, avant de l'aimer, obéis à Dieu. C'est écrit, Jésus répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est ça l'obéissance. Tu écoutes et tu le gardes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, mais ne gardent pas, n'observent pas. Il nous a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il a passé de la mort à la vie. Écouter et garder et croire. C'est écrit, comme saint Paul nous a dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui les mettent en pratique qui seront justifiés. Donc, écouter, croire, mettre en pratique pour être justifié. On doit écouter, on doit chercher, on doit ouvrir notre Bible pour savoir qu'est-ce que Dieu nous demande. C'est écrit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est plusieurs fois, vous écoutez des explications plus claires. En garde, c'est-à-dire faire ce qui lui est agréable, pas ce qui est agréable à la société, pas ce qui est agréable à ton ego, à ton envie, non, à Dieu. Il nous a dit comme promesse, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Obéis d'abord. Et même, je vais te dire qu'avant d'obéir, tu dois avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu dans ton cœur. Ensuite, tu l'aimes. L'obéissance précède l'amour. Et l'amour envers Dieu se fortifie par l'obéissance. Et l'obéissance, par amour, mène à la vie éternelle. Je répète ceci, c'est une équation.
L'obéissance précède l'amour de Dieu. Et l'amour envers Dieu se fortifie, ou plutôt fortifie l'obéissance. Et l'obéissance par amour mène à la vie éternelle. Mais comment avoir l'amour de Dieu? Eh bien, Dieu nous procure l'Esprit Saint qui nous procure l'amour vers Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu par toi-même. Dieu est très grand. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est écrit Romains 5, verset 5. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, répandu, il plaint et remplit notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, Dieu te donne son amour à travers l'Esprit Saint qu'il te donne si tu es obéissant. Et une fois que tu aimes Dieu par l'Esprit Saint, eh bien, tu vas l'obéir beaucoup plus, mais par amour, non pas par imposition. Donc, aimer Dieu ne dépend ni de notre zèle, ni de nos capacités humaines, mais aimer Dieu dépend de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs par son Esprit Saint. C'est Dieu qui répand son amour en abondance dans le cœur de l'homme, dans le cœur de tous ceux qui font l'effort spirituel à l'obéir. Parce qu'obéir, c'est l'affaire de l'homme. Aimer, c'est l'affaire de Dieu et l'Esprit Saint. Obéir, c'est un oui à Dieu. L'homme a la capacité de dire oui à Dieu. Et l'Esprit Saint répand l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est écrit dans les Actes des Apôtres, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc l'amour vient après l'obéissance. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui les obéissent. Donc ceux qui obéissent à Dieu reçoivent l'Esprit Saint. Saint Augustin, il nous dit, pour que tu aimes Dieu, laisse-le habiter en toi. Ainsi, l'amour lui-même habite en toi, parce que Dieu est amour. Tu vas aimer Dieu, par son esprit. Tu as besoin de cet amour-là. Veux-tu plus que l'amour lui-même? Dieu est amour. Alors si Dieu demeure dans ton cœur, tu as l'amour déjà dans ton cœur par lequel tu vas aimer Dieu. Ainsi, l'amour lui-même habite en toi, au sens que cet amour te motivera, t'enflammera, t'illuminera pour obéir plus à Dieu. Et en obéissant par amour, tu auras un cœur stable dans le conseil, dans le commandement de Dieu. Tu auras un cœur où demeure toujours le Christ. Tu auras un cœur stable en Christ. Donc, fuis le chancellement. Du cœur entre la mort et la vie. Vise la vie en obéissant à Dieu. Tu auras l'Esprit Saint qui te donnera en abondance d'aimer Dieu. D'où la stabilité et le bonheur de ton cœur. Et comme ça, tu auras la vie éternelle. الحد الثالث من أبيب يتكلم عن انقسام المملكة أو انقسام البيت. مكتوب وإن انقسمت مملكة على ذاتها لا تقدر أن تثبت. وإن انقسم البيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت. اللي يهمنا في النص الإنجيل النهاردة هو مش الممالك الأرضية ولا البيوت. ما هو برضو البيوت هتيجي في يوم وتنتهي، ولكن أهم ما يهمنا في هذا النص هو قلب الإنسان، مسكن الله وملكوته داخلنا. عشان كده يقول لنا في إنجيل لوقا ها ملكوت الله داخلكم. ربنا بيملك على قلبك. دي مملكة الله. ده البيت الذي يريد الله أن يسكن فيه. قبل ما يسكن في بيتك المادي الأرضي يسكن في قلبك. القلب الإنسان مهم جدا عند ربنا. قلب مهم وغالي جدا في عين الله. عشان كده ربنا يهتم بثباته وبفرحه. ربنا عاوز إنه قلبك ده يبقى فرحان ويبقى ثابت فيه. عشان كده يقول لك يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. ازاي تقدر تدي قلبك لربنا او ربنا يملك على قلبك ان ما كانش عينيك
بتحفظ طرقه وتحفظ وصاياه. عشان كده يقول لنا أهمية قلب الإنسان، ويحب قلب الإنسان يبقى حلو. فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى. تحب الرب من كل، مش حتة من قلبك. ما ينفعش لو حبيته حتة من قلبك، ربنا واخد حتة من قلبك، ده يبقى قلب منقسم، لأن الباقي مين اللي واخده؟ هيبقى أكيد العالم. يبقى من كل قلبك بتعني لا أحد له الحق أن يملك على قلبك إلا الله وحده. لا منافس مع الله، مش ممكن. ده حتى يقول لنا: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني. يبقى في كلمتين مهمين: كل قلبك وأكثر مني. خلي بالك، ما تسيبش قلبك يعني منقسم بين محبة حتى أقرب الناس إليك، الأب والأم والابن والابنة، إلا لا تستحق الله. ويقول لنا الكتاب المقدس: فوق كل تحفظ. مش أنت بتخلي بالك من حاجات كتيرة؟ يقول لك فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأنه منه مخارج الحياة. القلب ده هو اللي بيديك يا إما حياة أرضية يا إما حياة أبدية، يا إما سعادة وقتية لا تستمر في العالم، يا إما سعادة تلاقي ناس في عز الضيق، ضيقات عالمية جدا، كل الأنواع اللي تسمع عنها، لكن تلاقيهم فيهم تعزية وفرح. ليه؟ لأنه من قلبهم مخرج الحياة ومخرج السعادة، وهذا القلب محفوظ بوصايا الله. ويقول لنا: فلتكن هذه كلمات ربنا، انت المفروض تفتحها وتسمعها في الانجيل. ولتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك. ايه اللي على قلبك؟ ايه اللي بيغزو قلبك؟ ايه المعرفة اللي بتملك على قلبك؟ هل هي معرفة الله ولا معرفة كل حاجة في العالم واخبار العالم وحكمة العالم وفلوس العالم، وازاي تقدر تجيب فلوس وناصح وقاعد تضيع 3/4 قلبك إن ما كانش كل قلبك في المال، شهوة العيون. عشان كده داود النبي يقول: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. احنا بنخطئ ليه؟ لأن كلام ربنا مش متخبي في قلبنا. ممكن يكون كده على القلب من فوق، أي مشكلة ولا أي انشغال في العالم يروح مطير المحبة دي من القلب. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. أهمية القلب الغير منقسم هو أنه بيكون قلب سليم، قلب سليم محفوظ بوصايا ربنا. والقلب السليم دوت هو القلب النقي اللي يقول لنا ربنا عنه: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. عاوز ايه اللي ينقي القلب اكتر من ان القلب مليان بكلام ربنا؟ خبأت كلامك في قلبي. انت هتضيع عمرك كله وانت لسه ما انتش عارف ايه كلام ربنا، تعرفه كده سطحي. لو قلب الانسان يا احبائي انقسم على ذاته لن يثبت، فينهار والانسان يصبح حزين. لكن الانسان اللي ثابت في كلام ربنا وفي وعود ربنا تلاقيه قلب سعيد، قلب فرحان، قلب نقي يعاين الله، يبقى قاعد على الأرض وشايف الملكوت، مش بيسمع عن الملكوت ويآمن يوم آمنش. إيه المقصود بقلب منقسم على ذاته؟ تيألي وضحت. هو قلب يعرج بين فرقتين، بين طريقين، بين الله والعالم وكل ما في العالم. مكتوب في الكتاب المقدس: فتقدم إيليا إلى جميع الشعب وقال: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله اتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. أنت مين إلهك؟ هل العالم؟ هل البعل؟ وربنا يقول لك: قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، اختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. ألستم تعلمون أن الذين تقدمون زواتكم له عبيدا للطاعة، يعني عبيد له بالطاعة. لما بتطيع، لما تقدم ذاتك لحد وتطيعه بتصير عبد له. أنتم عبيد للذين تطيعونه. بتطيع مين؟
بص كده في قلبك وشوف قلبك ده بيطيع مين. هل بيطيع العالم وفهلوة العالم ولا بيطيع الله؟ أنتم عبيد الذين تطيعونه إما الخطية للموت أو لطاعة للبر. بتطيع مين؟ بتطيع كلام الله، هيبقى ليك أنت مبرر أمام الله. بتطيع العالم والخطية يبقى أنت بتؤدي نفسك للموت. لا تحب العالم. عارفين في كل كاسيليكون بتسمعوا الآية دي، وبقول لكم بتسمعوها كعادة لكن ما بتفكروش فيها. ملناش عذر يا أحبائي. كل قداس بتحضره لما تيجي بدري يعني بتسمع لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لا العالم ولا الحاجات اللي فيه. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم. إيه اللي في العالم يعني؟ بيذكرك بيهم يعني شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. هات كده حاجة تانية في العالم غير الثلاث بنود دول: شهوة جسد، شهوة عيون، وشهوة تعظم المعيشة. ليس من الآب بل من العالم. كل الحاجات دي المفروض قلبك ما يقفش متصل بيها، ما يقفش الحاجات دي مسيطرة على قلبك، لا قلبك ينقسم. أصل شئت أو لم تشئ في حتة بتاعت ربنا، بس يا إما أنت إنسان أمين فتكبر الحتة وتخليه يملك، تمام، يا إما تجيب له كده كرسي يقعد على باب قلبك. العالم يمضي وشهوته، عشان كده بيقول لك هو العالم يضحك عليك. ولا تحب الأشياء التي في العالم التي ليست من الآب ولكن من العالم، لأن العالم يمضي وشهوته. كل ما في العالم هيمضي. تذكر زي ما الكنيسة كل يوم بتذكرك. يعني هسيب الدنيا وتترهب؟ لا، بس لا يملك على قلبك. لازم تعمل عشان تعيش، لكن ما تعيش عشان تعمل. لازم يكون عندك فلوس عشان تعيش، لكن اوعى تعيش من أجل الفلوس. يبقى هو دي المالك على قلبك، العالم وشؤون العالم. ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت أو في ثبات، فيثبت إلى الأبد. إيه هي مشيئة ربنا؟ مكتوبة في الكتاب المقدس. الأعمى يشوفها، بس يشوفها ويفتح الكتاب. مكتوب الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، مش معرفة العالم والأشياء اللي في العالم. حتى يسوع المسيح قال للغني الشاب الغني واد شاطر يعرف يشتغل وغني، سواء من مرس أو ورث أو خد الورث واشتغل عليه، المهم ولد غني شاطر. قال له إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع. بيع معناها انزع من قلبك، لا ترتبط، لا تجعل هذه الأشياء تملك على قلبك. بيعها وتعالى اتبعني. هي دي مشيئة الله. هو ده القلب الثابت في ربنا، هو ده القلب غير المنقسم. وربنا يقف كده بحزن ويقول للإنسان: ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ إيه اللي ممكن ربنا يعمله لك وما عملهكش؟ إداك حياة، وإداك ملكوت، وإداك فداء. عاوز أكتر من كده؟ وإداك العالم. ما تسيبش بقى النعمة اللي انت فيها وتقعد تفكر على مش عارف ايه الحرب اللي فيه. انت مالك؟ ما تخليك في حالك. وانت هتحاسب ربنا على اللي موجود في العالم؟ انت بتتلكك عشان تشغل ذهنك، بتلكك عشان تحزن قلبك. ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رضيا؟ ليه عمل عنب رضي؟ لأنه قلب انقسم. كرم انقسم على ذاته، شوية مع الكرام وشوية مع العالم. طب نعمل ايه؟ ماذا نعمل حتى يثبت القلب في الله؟ ابدأ بطاعة الله ووصيته. العالم والظروف تقول لك كده وربنا يقول لك كده، لا، انا امسك ايه اللي ربنا بالعالم. العالم بيقول لي الموضة كده، لا. العالم بيقول لي لا لازم تشتغل كده، لا ما اشتغلش كده. العالم يقول لي لازم تسرق عشان يعني تبقى فهلاوي وتكسب، ما هو السوق كله لا. إنسان أمين. طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. يسمع ويحفظ. وبعدين يوضح لنا أكثر: الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن
بالذي أرسلني، ما أنت تسمع وتؤمن، فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. مجرد أنك تسمع وتحفظ وتؤمن تنتقل من الموت إلى الحياة. لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله. في ناس كتير جدا عارفة الناموس وعارفة طقوس، مش عاوز أقول بتتفزلك حتى بالمعرفة بتاعتها، لكن يسمعون الناموس مش أبرار، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. ومهما سألنا ننال منه لأنه نحفظ وصاياه. ثبات القلب في حفظ وصايا الله، طيع وصايا الله، ونعمل الأعمال المرضية أمامه. الوصية بتعلمك ترضي ربنا إزاي، لكن أنت بتبقى مش عاوز تسمع وصية ربنا عشان ما تلتزمش بأنك تعمل ما يرضى الله. عشان كده الناس على فكرة تقرأ كتب كتيرة ومجلات كتيرة جدا، شوف قد إيه بتقرأ، وتقرأ على الإنترنت كتير جدا، لكن إلا كتاب ربنا مش عاوز. أصل أنا هلتزم باللي هسمعه، فاكر إنك هتقف قدام ربنا تقول أصل أنا ما أعرفش. مش ممكن يا أحبائي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي. يبقى إذن الطاعة تسبق المحبة. مش هتعرف تحب ربنا لوحدك، لكن تعرف تطيع ربنا. بمخافة ربنا تقدر تطيع ربنا. والمحبة لله تقوي وتثبت الطاعة، والطاعة من أجل المحبة تؤدي إلى الحياة الأبدية. ابتدي بالطاعة، ربنا يديك محبة، المحبة تقوي الطاعة، والمحبة أو الطاعة من أجل المحبة تؤدي إلى الحياة الأبدية. طب ربنا بيعطينا محبته إزاي نحب ربنا؟ ده شغل ربنا، ما تخافش، انت طيع بس وربنا سيعطيك الروح القدس الذي يهبك محبة الله. في روميا 5:5 يقول لنا لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا إزاي؟ بالروح القدس المعطى لنا. ما تبحث انك تحب ربنا. عشان كده في واحد يجي يقول الواحد يحب ربنا ازاي؟ اقول له ما اعرفش. لكن تعرف تطيع ربنا؟ تعرف تطيع ربنا. 1 + 1 = 2. اذا امكانية الانسان انه يطيع، فلما ربنا ينظر الى طاعته يعطي له روح القدوس فيعمل في قلب الانسان، وبعد كده تبقى الطاعة من اجل المحبة، لانك بقلبك اتملى محبة ربنا. لكن استنى بقى وابقى بني. لو قلبك اتملى محبة ربنا، قلب الإنسان ما يعرفش يحب ربنا. ده روح الله الذي أن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. إذن أن نحب الله لا يعتمد على جهادنا أو على إمكانياتنا البشرية، بل على عمل الله فينا، عمل الله في قلوبنا بواسطة روح القدوس. لأن الله هو الذي يسكب محبته بفيض في قلوب كل الذين يجاهدون روحيا لطاعته. تجاهد للطاعة، طاعته هو الاستجابة لمشيئته. ونحن الرسل يقولون كده في أعمال الرسل، ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا، احنا شهود للروح القدس الذي أعطاها الله للذين يطيعونه. طيع ربنا، قلبك يمتلئ بالروح القدس ومحبة الرب. أنهي بالقديس أغسطينوس اللي يقول لنا لكي تحب الله اتركه يسكن فيك. هكذا تسكن فيك المحبة نفسها. مش الله محبة؟ أنت هتحب ربنا بالمحبة. الله الموجود في قلبك، روح الله الساكن في قلبك، هو ده اللي هيعطيك محبة. والمحبة تحركك وتشعلك وتنيرك. هكذا يثبت قلبك دائما في المسيح. إذن اهرب من أنك تعرج بين الحياة والموت، بين البركة واللعنة. اسعى للحياة بطاعة الله، تحصل على الروح القدس الذي يهبك أن تحب الله من كل قلبك، فيثبت قلبك ويفرح. وكده تبقى أنت تقدر تعاين الله وتبقى ابن